फ्रेंड आप मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत कर। तो आज आम जाऊँ साईकुला मेला बुलाई। तो मु मो भाई आ मो मामू गोटे जाऊँ तो 3 जन होगी जाऊँ साईकुला मेला बुलाई। तो चलते साईकुला मेला देखा हो। तो फाइनाली आम साईकुला बुले आसी पहुँच। तो आम बर्तमान आमर पिला खेलवा स्थान पाखे अच्छे। तो आप भी देखा। तो चलते देखा। हे देख 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 पिलाटा खेल। जय दुर्गा पानी बोट भूत खेल जानती। भूत खेल भूत खेल भूत खेल मैजिक मैजिक शो मैजिक शो। भाईना टिकट केते 30 मात्र टिकट 30 टका सो आरंभ हो जाइए ना हबो हो ठीक अच्छे आम बुली आस एपटे आ कि ना ए भितर तो मैजिक शो चली। तो मेला प्रवेश द्वार बर्तमान आम पहुँचू।
হ্যাঁ ଷ୍ଟେସନାରୀ এইটা ହଉ ଆଉ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ମାମୁଁ ମାମୁଁ কান ফুল নেবো না কান ফুল ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖା ମାଉଣ୍ଟ କାନ୍ଦିବେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆଇବା ଏ ହାତୀରେ ଦେଖା ତମକୁ ଦେଖେ ନା ଭଲ ନା ହାତୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏଇ এটা ধাইছি না ଧାଉଁଛନ୍ତି ଦୌଡୁଛୁ ସିଏ
ସାଇଁଗୁଳା ମେଳା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆମେ ଆସି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଁଗୁଳା ମେଳା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ।